Kam joto media ni adong rokno sing tini oro YTF YouTube Federation ni ngi kaisa press meet khaina ni thang tongo sing je tabuk choli tongmani sini thanchana sbaine bagai gobangma koyekta bodol je nokhorei sini bubagrani against je kok haina ulto pulla kok sai tongmani bubagrana allegation thebai tongmani tai bubagrana rajbari ni ongkhoriya hanmani rok bibinno kok no tui sing tabuk YouTube Federation ni ngei kaise press meet khaijangnai sing sikla rok omoni protibad khayo condemn khayo sing je sin thanchana sbaine naimani no bubagrana je allegation thebai tongmani rok jotono sing condemn khai tau press meet khaijagi tong sini oro phaimanja phege sini TTAD sini honorable EM sini borom gunang Suhel Debbarma sini senior YTF ni leader sini David Mura Singh sini working president sini Sodagar Koloi TMDC tai sini general secretary sini Jiten Debbarma sini general secretary Jiten Tirpa sini general secretary Lemon Debbarma district president Kishan Debbarma Devashish Debbarma Nitish Riyang Liton Debbarma sini oro phaimanja phega tabuk sin buskan kok sanai sini David Mura Singh हिंदी भाई सागर से नहीं आज यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। और आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित TTADC का ऑनरेबल EM यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स सुहेल देबबर्मा जी और YTF का सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट MDC रुनियल देबबर्मा जी और हम मेरे साथ उपस्थित YTF का वर्किंग प्रेसिडेंट और MDC सौदागर कॉलेज जी और YTF का जनरल सेक्रेटरी और सभी मीडिया बंधुओं को आज हम एक प्रेस ब्रीफिंग में आज जो उपस्थित हुए, तो हम आज जिस टॉपिक पे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं वो है जो अभी त्रिपुरा में जो सिचुएशन चल रहा है, जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिचुएशन पे आज हमने देखा कि बहुत सारे जगह में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट का एक्स चीफ यानी कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पातल किन्या जमातिया जी बहुत सारे जगह में विजिट कर रहे हैं, ADC एरिया में, तिपरासा एरिया में, और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीपल्स प्रोटेस्ट हो रहा है। और उस प्रोटेस्ट उनके जो खिलाफ हो रहा है, उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। हर जगह में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और उसका आरोप हमारा तिपरामोथा के ऊपर, महाराजा के ऊपर लगाने का कोशिश बीजेपी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीपल्स प्रोटेस्ट है, वो तिपरामोथा का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, तिपरामोथा का कोई आदमी उसमें शामिल नहीं है। और उन लोगों का जो मांग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो देखा है, उन लोगों का मांग ये है कि TPF का जब वो सुप्रीमो था पातल कन्या जमातिया जी, तब उन्होंने पब्लिक से रुपया उठाया था NRC का केस का नाम पे, CAB का नाम पे, और उन्होंने जो रुपया उठाया था वो पब्लिक अभी उनसे मांग रहा है। वो अभी बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उनका जो एजेंडा था, जिस एजेंडे पे वो लोगों से रुपया उठाया था, उस एजेंडे पे वो खरा नहीं उतर पाए। उस एजेंडे का खिलाफ अभी जो NRC मांगता था वही आदमी अभी जो NRC लागू करने वाला, जो NRC और CAA लागू करने वाला, उसी पार्टी में वो शामिल है। इसीलिए लोग उनके खिलाफ है, पब्लिक उनके खिलाफ है। और पब्लिक उनके जो खिलाफ हो रहा है, वो खिलाफ उनके ऊपर जो खिलाफ है वो हमारा ऊपर आरोप लगाने का कोशिश कर रहे हैं, तिपरामोथा के ऊपर आरोप लगाने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्लियरली हम लोग बोलना चाहते हैं कि हमारा तिपरामोथा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो पब्लिक का प्रोटेस्ट है, वो पब्लिक को खुद जवाब देना चाहिए। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि अभी जो नया मुख्यमंत्री हुआ है त्रिपुरा का, नया मुख्यमंत्री हमारा मानिक शाह जी है, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ।
बीजेपी में 2016 11 दिसंबर में मेरे ही साथ वो बीजेपी में ज्वाइन किया था। लेकिन वो बीजेपी में ज्वाइन करने की 1-2 साल के अंदर ही वो बहुत ही जल्दी बीजेपी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट अध्यक्ष भी बन गया। उनके बाद वो राज्यसभा के एमपी बन गया और अभी स्टेट का मुख्यमंत्री भी बन गया। तो इतना एक्सपीरियंस आदमी जो बहुत ही कम समय में सभी पोस्ट को अचीव कर लिया, तो ऐसा आदमी से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कीजिए और आप हमारा ऊपर आरोप लगाने का जो कोशिश कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी मैं रेवती त्रिपुरा जी जो एमपी है उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ, आप खुद अपने क्वार्टर आप स्टेट गवर्नमेंट से नहीं ले पा रहे, एक एमपी हो के अपने हक नहीं ले पा रहे, तो आप इस सिचुएशन में रह के खुद का बारे में पहले सोचिए। आप दूसरे के ऊपर ऐसे ही कीचड़ उछलने का जो कोशिश कर रहे वो बंद करने के लिए मैं बीजेपी हमारा ऊपर जो कीचड़ उछलने का कोशिश कर रहे वो बंद कीजिए। और बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स त्रिपुरा में शुरू किया वो बहुत ही खराब पॉलिटिक्स है। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कुछ तस्वीरें देखा है। आप लोगों को मालूम होगा पिछले साल 2020-21 में नागरिक सुरक्षा का मंच का नाम पे तिप्रासा के खिलाफ, रियांग रिहेबिलिटेशन के खिलाफ नागरिक सुरक्षा मंच का नाम पे अनुपनाथ चंदन चैटर्जी ने मूवमेंट चलाया था और त्रिपुरा में दंगा भड़काने का कोशिश किया गया था और उसमें 2 आदमी का मौत भी हो गया और फायरमैन विश्वजीत देवर्मा की भी मौत हो गया। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही अनुपनाथ, वही जो नागरिक सुरक्षा मंचों का लोग जो हत्यारे था हमारा विश्वजीत देवर्मा का, वही आदमी लोग अभी बीजेपी में रामपदो के साथ है, वही आदमी बीजेपी के साथ खड़ा है। और बुई नक थाया प्रिजाक अमाहाय खरन खरताम लीडर दंगो कामे कामे गुरिबो बरंनि काइसाना वान सुगमानि बुइनि काइसा सकारान ताव खिखलाय चिनि दफना अराय पराय खलायनानि पियाबा अमाहाय लीडर रंना जों सेलें मुं फुनुगो बंगनि अ सामुनो जों बेलेखेनो खादुमान फुनुगो तांगि हांके जतन साइमानो चिनि बुबाग्राजे चिनि बागै सापुं हपुं चाय नोंनिया थुया खायै बतिनि चिनि बाय चबा खलाय दंगो आबो बेबा खायुं नुगै दं आवन बाय जों चिनि बुबाग्राना हामबै रिवै बरि कुलपाया बरम रिवै रिकुलपाया अमाहाय लीडर जों तिनि चिनि दफमानि दं फेब अजराबो तिनि सापुं सालबारि खलाय तिनि बाक्सा थाया थांगै तिनि थानचानि खरांनो कासुनान बागै थानचानि जे चबन कासुनान बागै बरं तिनि अमाहाय चक्रान सुनामै दं चिनि बुबाग्रानो बरक रांबे पाइमानिया अब तो बरक साइमानि न दंगो आवन बागै बरं मिशन फेलिंग जा बरक कक बाय मेसेन मानिया ते कक बाय बना थकी मानिया अमाहाय खलाय बरक तिनि षड़यंत्र खलायै बरक तिनि चिनि गोबां मा लामाति कासुइ दं अमाहाय जरावो दाबु चिनि लीडर न अब प्रचार खलाय दं न्यूज पेपर तै गोबां मा चिनि लीडर वालायनानि बागै गोबां मा बरक माने प्लान खलाय दं अ जराव तिनि कामी के माम सायो जे चिनि थाजिं चिनि बरमना साइथांका खरकसा बुखुकजों आगे चिनि दफानि न सभा खलायनाय बागै एनआरसी नि सभा खलायनाय हिनै गोबां मा थायो चिनि तंगसं लुकुरं थानि रां नाहावै सभा अंखारनाय हिनै कग्रं मानि दं आवन बागै बो जे कामे थांगो तिनि बो जे चबा तंगै चबन खरंगे मानि आ थाइनि कोतली बो बिजबि थांका गे लुकुरो बेलेखना दुख नांजाका जे बरना सायनि एकाय चिं रां खाति मानो चबा अंखर दिनि बर रांनि मानि दंगो गे अबो निचय चिन लुकुरो खादुजाक गे अबनो तै रां कासु जे कामिया थांगाय बनो रां फेरु दिनि लुकुरो तंगसन लुकुरो डिमान्ड खायो गे अबनो बर ताम खलायनकाय तिपराम थानो शिल चावो तिपराम थानो बरक हामिया सावै तिपराम थानो हामिया नजर तुमन नाय फियाबा अबनो सान मुसु जे सिपानो नों ताताल ककपिरदि नों कबैनो कुन दिन मेचान मानगला थानजान खरम कुन दिन कासुइ मानगला थानजान कुन दिन सुबाय मानगला जों जे बुबाग्रा जे खरम तेमन गेट तेमन चबा अब जों जेसेबां कप्लाय ओंनाय ते बिसिनि लेया आवन बाय जों जत तिपरा थानजा दंगो जों तिनि कामी आमसे थांगे तिनि बीजेपी नि कुन नेता करै तिनि कांग्रेस नि कुन नेता करै तृणमूल कुन नेता करै जत तिपरा मत बुबाग्रा थानजान खरम दंगो तिनि आवन बागै तिनि अमायखलाय तिनि बीजेपी र षड़यंत्र खलाय कामी थांगै अमाय कायसा केसे केरें खलाय तिनि लोकरङ हैरान खलायन नाय दं बियाबा साननो जों अबरन जों
जों जत थांजा दंगो नर जि सिबन चाल खलायदि अ चालानो कुनि सक्सेस खलायमानग्ला दिनै अमाहायके जे गामि गामि थाङै जे उशृंखल खलाय तंमानि जे गामि गामि थाङै चिन लुकुरावनो तिनि हयरान खलाय तंमानि अ तमनो जों बेलेगे सेलेंगो जे चिन बुवागना जे थानाय जरबक कয়েকজন লিডার বুং নালিয়া যত লুকুরং সি দङ जे बुवागना जे हामिया कक सावै जे माजरा बेरे हुमकि दंगिरि तंमानि अमनो जों बेलेगे सेलेंगो तै जों जत तिब्रासे बुवागना लगियो दङ हामबाय কোনো কোয়েশ্চেন না করে দেবেন অনেক লাস্ট ফাইদে লাস্ট ফাইদে নিন ঠিক पहिलानो जतन सारिक गाहाम जत प्रेस मीडिया तीनों मानजाक फैनाय सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल प्रत्येकटा चिनी कक बरक जे चिनी प्रेस मीडिया तंनायनो तिनिनि अ चिनी कायसे चिकनसा प्रेस मीटिंग चिनी यूथ त्रिपुरा फेडरेशन बाय रिंगजाक मानी अ प्रेस मीटिंग अ फाइ मानजाक फाइ बागै हामबाय ताई जत लुकु नाय तंनायनो बहायनो चौबानी सिवाय ताई पाइपलाय हामबाय आफरो जों तिनी बाध्यतामूलक प्रेस मीटिंग खायना नांका तांगे हिमालय नरक जतन साइमानो ओ कयेक दिनो चिनी त्रिपुरा हास्तेओ जे दाल बिदाल पार्टीमु दाल बिदाल थायो पार्टी तंमानि अब बेलायखिनो चिनी बागै लाजिमा सिंसा विशेष खाई जे ताबो खरकसा बुखुकजुग नि नेतृत्वे जे सारा त्रिपुरा राज्यो जे चक्रांत खलायजागै तंमानि जे हयरानि खलायजाक तंमानि तंकचांनो तुमफ्लारिवै लुकुरंनि बिसिंगो कायसा तंकुतुं हयरानिनि कायसा बयार सिबजायतुमानि अब चिनी दफरक ताबुक बेलायखिनो एक्सपीरियंसिंग दंगो अजुं जालो बेलायखिनो गलाय दंगो बनि बागै चिनी यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जों दिनै और प्रेस मीडियाओ दिनै प्रेस मीटिंग कल खायना नांखा पुरो लुकुरो जों अबनो सानामु जों जेसिकफानो बयार हामिया सिबजाय फायतुं हापांगो हायुंगो जेमन बयार हामिया सिबि फायतै तेमन ओ जे हामिया बेमार आबनो सनामना बागै बिथि बहायनो आविष्कारंगो नरक साइमानखना थांनाय 2-3 बছর जाबत जों जे कायसे हयरानि माने सारा पृथ्वी कोरोना भाइरस हिनै जतनो आतंक चावै अजे किरिसिंसा बेमारनो जों किरलायै जों नकनि संखरि आंखा स्राबसा किन्तु स्राबसानि बिसिंगो कोरोनानि वैक्सीन अंखरका সেই রকম নো চিনো त्रिपुरा हास्टेओ जे ताबो कायसा भाइरास त्रिपुरासानि भाइरास ओ भाइरास ओंखा पाताल भाइरास সেই যে पाताल भाइरास आं तांगै मा हिनका हमनाला अब आनी बखानी कोगे अब लुकुरक माने कोक्स आं पर्सनली बबाय कोनो दुश्मनी करे आं बन कामकेनि सिनिओ कामकेनि साइमानो एन बबाय संगठन एक समय एक लगे खलाय फैजा बाट लुकुरक बनो ताबो भाइरास हिनि कल खायमान अब चिनि बागै बेलेगन लाजिमे सिक्सा एक समय जों बनो चिनि त्रिपुराजों बुरियानि बिसिङाव सबसे क्राक सबसे टैलेंटेड सबसे स्ट्रंग बुरै सबसे नेत्रिका होननाय जों वाट्सएप दं तागो वानसुगिन दं फियाबा लुकुरंनि बिसिङाव तामो बुनि साकाव आमसुक अबिश्वास तांगै आसुक सेलेंमुं तांगै आसुक जलिमुं फायकिया
obo chung kisa sina nang ani sai sekang ani kalik sung saka boje thangnayo NRC tai Citizenship Amendment Act no je bill tongfru o bill no kasna bagi Supreme Court o case khaina bagi bo শত শত হাজার হাজার রাং লোকুনি থানি থুমকা সেই রাং থুমমানি আবো সঠিক সামুঙ্গ ফ্রাং জায়গায় সঠিক জায়গাও সেবাই জাগলিয়া সঠিক কার্যকারী খাই জাগলিয়া অব লুকুরক সাইমানা চেঙ্কা সেই কারণে তিনি লুকুরনি বখা বিসিङ গাইসা সিংমু গাইসা জলিমু বনি সাকাও তাবো হর চিংতি হাইকে जोंनि फाइके কিন্তু সেই যে লুকুরক তিনি ববাই ঠকাই জাগৈ প্রটেস্ট খাইমানি অ প্রটেস্ট খাইমানি বিসিংতৈ जों नुखा चिनि बुबाग्रानो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया प्रत्येकटा प्लेटफर्म ने बिसिंतै चिनि बुबाग्रानो कक हामिया बाय कक सिलसाका केबा साका बुनि नयंमानि सिमि बनो अंखरना रिया बनो अरनो टालारि तनाय केबा साका एंटी टिप्रासा केबा साका एंटी नेशनल अब तामोबा एक्चुअली चिनि दा डेविड मोरासिंह बतासिंह काहाम न कक साका एक पॉइंट नि कम साका जे बड़ो टिप्रासनो हामजागिया जे बड़ो वानजिनो हामजागिया दुई धरনের दल टिप्रासनो हामजाया बहायनो ताबो बीजेपीओ वानजिनो हामजायाबो बीजेपीओ पाताल कइना नि स्लोगान एक समयो तंगमानि Bangladeshi go back, deport, detain and delete. So Bangladesh romno o Tripura rajyoni reklai romnai Bhutalis ni bono delete ma khainai hoyto bo o jaga ni bono কোন একটা জায়গা রিমা রহনে and কাঞ্চনপুর যে চিনি सुरक्षा मंच ने बुंगै 10 जे तिप्रासानि विरोधिता खालायै जे आंदोलन खालायनाय साल खोथां चिनि फायर सार्भिसो चाकरि खाय तंनाय खरसा ताकु बिश्वजित देबरमानो साल खोथां बुई बुथारनाय ओमहाय बरग्र तिनि बीजेपी नि बदलो तंगै दं एंड तिनि बरक साइतंगो तिप्रामो थानाकि दांगा फानांना थांतंगो बुबाग्रा चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक नाकि त्रिपुरा राज्यो हा बागा बागि खाय 10 न रखलायनानै একটা षড়যন্ত্র खालायतंगो अथच जे हाक हागनाय दलरक जे दांगा फानांनाय दलरक अलरेडी बरंनि आरोनो परिष्कार नुजागै दङ एंड তিনি जों শুধু বুকুবাই সিমিয়া সোশ্যাল মিডিয়া সিমি প্রত্যেকটা জায়গানো আর চেহারানো লুবই দङ তিনি বুবাগ্রানো ওমাকে সামনে উংকলগ একটা ষড়যন্ত্র দङ তাকর উপর যে বুবাগ্রা ও হানি মালিক যে বুবাগ্রা তিনি ও হানো इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन खायै भारत हा कतरबाय मार्च इंगै कायसा देशनि अंगराज्य अंखा सनामजाखा दिनै आ नखुंनि परिमाननि साकावैया जे सुलायै देशद्रोही सन्त्रासबादी होनै साइतङ जे जागावो दाबुंनि जे बर्तमान माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह बकुबुकुबै बांग्लादेशनि दाबुगुनि कारेन्ट बिल नाकि फाइतंगो बरंनि नुखुंनि बांग्लादेश ओमाय न्यूज पेपर रगो जों नुखा उन एक सोशल मीडिया रगो आबो भाइरल अंका आबोनि सेकांगो जे पूर्वचिनि मुख्यमंत्री तंनाय माननीय बिप्लब कुमार देवजी बो बहायनो बांग्लादेशनि बुनि दादु थेके प्रत्येकटा बुनि 14 गोष्ठी बांग्लादेश तंगतो तावबो तंगो बाट स्वयं अ हानि बुसांगे तिनि सन्त्रासबादी बांग्लादेशी बकर सककर साजाखा एंड चिनि तिप्रासानि बिसिङाव जे तिप्रासा थानसां तंगमाने जरावो एसे थानसानो सबायना बागै बर उमायके कायसा
मिस मेसेज रिबुई रंग मेसेज रिबुई चिनी बरंगनो हयरानि खालायनायनि सेस्टा खालाय दङ आबो सिमिया थांनाय सालाव तुइदो आमचयो जे पार्टी मुंखा साधारण आरोनि बोरिरक पाताल कइनानि बदलनि एक समयो ओंगै मानो ताबुक चिप्रामो थांगै मानो ताबुक बीजेपी ओंगै मानो ताबुक बर सीपीएम जेकुनो पार्टी ओंगै मानो बाट बर पार्टिकुलर पाताल कइना जमातियानो प्रोटेस्ट खायतानि जों नुखा चिप्रामो थानि 20 থেকে 26 जना बरनो केस फाइल खायजाका एंड बरनो ताबुक नगो नगो एरेस्ट वारेंट इश्यू बहायनो चिठी रहरि दङ वारेंट इश्यू खायजाक बरनो एगेंस्ट अब एक्चुअली अ नीति एक्चुअली अब बीजेपी नि नीति दे ना साबनि नीति अब जों किसा सिना दरकार दीर्घ 20 25 30 বছর পর্যন্ত त्रिपुरा हावो सीपीआईएम रक राजत्व खायका सीपीएम नि आमालो चुंगनुकाचिनि त्रिपुरा सरक सेई बाबेनो हेरेसमेंट खायजाका एरेस्ट खायजाका बुथारजाका दिन दाहारे बुथारजाका एंड पुलिस केस बु रिजाका बुजांनानि बु नांखा पुलिस केस बु माचाना नांखा एंड पाइथाको जेल बु हामना नांखा दागु गोबांमा आलम नगो बिशालगढ़नि आलम नगो चिनि त्रिपुरा सरक मुंसा खायमा करे चिकन चिकन केस बाय बरं तिनी आलम नगो चौबैतनखा কাজে চিনি त्रिपुरासानि जे संगठन आंचलिक दल तार आखथुं त्रिपुरासाता हामथुं एडिसि आमचेनि गामि आमचेरक डेभलप तांथुं अब कायसा षड़यंत्र अब बीजेपी निया अब आगेनि सिमिनो चेंगि फैका सीपीएम नि आमल सिमिनो सेई षड़यंत्रनि जे सिस्टेम अ सिस्टेम बीजेपी हापांगो खायमानि यागलबो अ सिस्टेम न तंगु बनि बागै जेकुनो सेंट्रल पार्टी अब चिनी त्रिपुरासानि बागै हामिया जेकुनो पार्टी कांग्रेस फानो फाइतो बीजेपी फानो फाइतो नेशनल पार्टी माने न चिनी त्रिपुरासानि बागै हामिया एटलिस्ट चिनी त्रिपुरानि जुरिसडिक्शन काजे लुकुरो चिनी जेताबु साकाव जे एलिगेशन नांजागै दङ चिनी त्रिपुरासारनि साकाव अब जों ताबु पार्टिकुलर कैसा पार्टी नो दूसरी मुंगसा लाभ करी फियाबा अब षड़यंत्र टोटली कम्युनल बेस एंड दैट कम्युनल बेस इज स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट ओनली अब चिन त्रिपुरासानि बखाक्ति चेंजा गया एंड जदि बु चेंगि तखाके अब जे बररो त्रिपुरासाना हामजा गया जे बररो त्रिपुरासानि हामारि नाया जे बररो पावर हांग्री साकसांनो लॉ मेकर साकसांनो कोर्ट निवानसने साकसांनो भारतनि संविधान नि फादार अफ संविधान हिनिवान संनाय बरंनो अमायके चिनुप्र षड़यंत्र खालायदों दिनै बीजेपी सारा भारतवर्ष सरकार फाइमानि यागुलो जौनुका दिन दाहारे चिनि संविधान भारतनि जे गोथार संविधान बरफ टोटली बोथारि पाइका बरफ टोटली संविधान शेष खाइ पाइका 10 मास खाइ पाइका संविधाननि कोनो मूल्य करै संविधान कोनो दाम सिक्रै संविधान मते कोनो सामुं सिखलाय जागलिया ना त्रिपुराओ ना आसामो ना ओवरऑल ऑल इंडियाओ काजे अक सामानि उंकलको अनेकटा एग्जाम्पल दंगो नं थाने आं शेयर खालामनो जुगो चिनि जत्तो लुकुनो प्रेस मीडियानि माध्यमे चिनि जे विलेज कमिटी निर्वाचन तिनि एक बछरनि उपरम थांका संविधान तामसा संविधान सावो जदि विलेज कमिटी निर्वाचन टेनियर जदि पाइ थांगाके 6 मास एक्सटेंड खाइमानो हयतोबा 6 मास एक बुनि पिरियड पाइना सिगां 6 मास सिगाङाव इलेक्शन खाइमानो जों तिनि नुखा 6 मास पारमानि याबुलो ताई 6 मास जों थांका एक बछर मानि परेबो ताई एक बछर लाई तंका ताई 2 मास बारि थांका बनि परेबो विलेज कमिटी निर्वाचन खाइमायाको एन खाइजागियाको अथच त्रिपुरा राज्योआव म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन थांका नगर पंचायत इलेक्शन थांका दाबो प्रेजेंटली उपनिर्वाचन चलित दङ 4टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सीआव 4टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी निर्वाचन खाइमानो तांनि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइमाया बरक साइमानो विलेज कमिटी निर्वाचन खाइगांकाय बीजेपी रो राज्योआव क्षमतायो ताई फाइगलाका राज्योआव काइसा विलेज कमिटी निर्वाचननि माध्यमे सारा त्रिपुरा राज्योआव एंड ऑल इंडिया कैसे मेसेज थांफैनाय
Tiripurao BJP rok Grikya and Kamara Tangtoka. Boni bagai borok kiri jago. O kirimani bisintei borok tini nana rokom kok sin samung nana rokom ষড়যন্ত্র বোবাগারা নিশাকব ক্লাইতঙ্গ চিনি থানজানো সবাই না বাগে কিন্তু বিজেপি রক যে সাউ ত্রিপুরামথা গুন্ডা বোবাগারা গুন্ডা মাফিয়া আও যারা ত্রিপুরাসানি বিরোধী যারা ত্রিপুরাসানি কাহামনাইয়া যারা ত্রিপুরাসানো সেলেং জানাই যারা ত্রিপুরাসানো নাসে জানাই বরংনি বাগে কে ত্রিপুরামথা মাফিয়া বঙ্গি মানো বরং বাগে ত্রিপুরামথা গুন্ডা বঙ্গি মানো বনি বাগে जों आमाहाय बर'नो जों परिष्कार सानमुथुगो जों आमाहाय बर'नि बागै गुन्दा जे बर'क जिनि टिप्रासानि बागै गाहाम नायो काजै दाखुरो बुखुरो हयरानि तांदि जेसेकपानो टिप्रामतनि साखौ सिनजाय दंथु दंगो गुबैनो गोप्लायंनाय अब भारतनि गोथार संबिधान सिजाक दंगो एन्ड प्रत्येकटा देशआवनो अक गुबै सिजाक दंगो गुबै सब समय गोप्लायंनाय काजे लुकुरक नং थानायावनो कयनाय कुनो हयरानि तांदि एन्ड आं कयनाय राज्य सरकारनो राज्यनि होम डिपार्टमेंट जे बरफ तुइदुलि दंगो आं कयनाय ओमाइके एलिगेशन फल्ट केस रिउइ टिप्रासानो अरनि ब्रह्मपुत्रनो अरनि साधारण जनगण हयरानि ताखायदि काजे पावर इज नट पार्मानेंट चेयर इज नट पार्मानेंट आगामी दिनाव ताई खरकसा बदल बहायनो सेम आसुक थायो आसुगै मानो ताई खरकसा बदल नों जे पावरनो दै ताबुक साबुं खायदों माने ओमाइनि सालजानि सागावबो खलायजागै मानो काजे गाहामके तुइदुलि राज्यनो परिचालन खायनथुम अबनि चिरि कायसे कयमुं थांनाय हामबाय আচ্ছা আমি কয়েকটা প্রশ্ন বিজেপিদের প্রতি বিজেপি নেতৃত্বের প্রশ্ন করতে চাই বিজেপি নেতৃত্ব লিডার এবং লুডারদের প্রতি প্রশ্ন করতে চাই সবাইকে আমি লিডার বলবো না বিজেপির লুডার বলবো কারণ আমাদের যারা ত্রিপ্রাসা লিডার বলে পরিচয় দিচ্ছেন ওনারা লুডারের কাজ করছেন লুডার বলতে যারা এই পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেন লিডার যারা লিড করছেন আর যারা পারিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে ত্রিপ্রাসা হয়ে ত্রিপ্রাসাদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন যারা লুডারদের প্রতি প্রশ্ন হলো আপনারা সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলে রাজ্যে এসেছিলেন কিন্তু সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপনাদের বিকাশ কিন্তু শুধুমাত্র জেনারেল এলাকাতেই দেখা যাচ্ছে সেটাও সেই বিকাশও আগরতলাতেই দেখা যাচ্ছে আর সেই বিকাশও শুধু আগরতলাতেই নয় আগরতলার বিজেপির নেতৃত্বদের মধ্যেই বিকাশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আগরতলাতেই আপনাদের ২৫০০ কোটির স্মার্ট সিটির প্রজেক্ট হওয়ার পরও আগরতলাতেই বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল আগরতলা গোয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল কিছুদিন আগে তারপরে আপনারা এই বিকাশ এখানে করার পরও বিকাশ শুধু আপনাদের নেতৃত্বদেরই হয়েছে ক্যাডারদেরই হয়েছে আর অপরদিকে এডিসি এলাকায় আপনারা ডাম্পিং স্টেশন করার প্রকল্প নিচ্ছেন এডিসি এলাকার ভূমি দখল করার জবরদস্তি ত্রিপ্রাসাদের ভূমি দখল করার প্রকল্প নিচ্ছেন কিভাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হলো সেই প্রশ্নের উত্তর জবাব বিজেপির নেতৃত্বের কাছে চাই যেহেতু আপনারা শুধুমাত্র আগরতলাতে ২৫০০ কোটি ২০০০ কোটি টাকার স্মার্ট সিটির প্রকল্প নিয়েও আপনারা এখানে বন্যায় প্লাবিত করছেন অপরদিকে এডিসিতে মাত্র ৫০০-৬০০ কোটি টাকা সেটাও আপনারা ঠিকমতোভাবে দিচ্ছেন না তারপরেও আপনাদের এই বিধানসভায় আপনারা নির্বাচিত হয়ে জয়ী হওয়ার পর ২০১৮ পর আপনারা বড় বড় হোর্ডিং লাগিয়েছিলেন সেই হোর্ডিংগুলির মধ্যে লেখা ছিল লক্ষ্য এক স্বপ্ন অনেক আপনারা হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন লক্ষ্য এক স্বপ্ন অনেক বলে আপনারা অনেক হোর্ডিং লাগিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কিন্তু সেই লক্ষ্য এক স্বপ্ন অনেক লক্ষ্য কি আপনাদের লক্ষ্য হলো ত্রিপ্রাসাদের ভূমিপুত্রদের যে বাসা ককবরক সেই ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে যেটা আমরা লিখতে পছন্দ করি সেটাকে আপনারা এই দেবনাগরী দিয়ে লেখার জন্য চেষ্টা করছেন অথচ আপনারা যখন মহারাজাকে ব্যঙ্গ করে বিদ্রুপ করে মহারাজার প্রতি যখন অপপ্রচার করছেন আপনারাই সেই ককবরক দেবনাগরীতে লিখে অপপ্রচারও করতে পারছেন না আপনাদের আইটি সেলই সেই দেবনাগরী দিয়ে ককবরক লিখে অপপ্রচার করতে অসমর্থ রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখে আপনারা অপপ্রচার করতে বাধ্য হচ্ছেন তারপরেও আপনারা বিভ্রান্ত করছেন তারপরে আপনারা এখানে ১৫ লক্ষ টাকা করে দিবে বলেছিলেন কিন্তু কিছুই হয় নাই আপনারা এই ডিমনিটাইজেশন করার পর
আপনারা কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন বলেছিলেন, সেটাও কিছুই হয় নাই। আপনারা বলেছিলেন এই সবাইকে স্মার্টফোন দেবে, স্মার্টফোনগুলি এখন কারোর পকেটে পাওয়া যায় না। আপনারা 10,323কে চাকরি দেওয়ার কথা, কন্টিনিউ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আপনাদের কোনো এক মন্ত্রী এখানে ত্রিপুরাজ্যে এসে সালানা ঘুমাকি বলেও বলে গিয়েছিলেন রেকর্ড করার জন্য, কিন্তু সেই রেকর্ডগুলি আজকে বাজছে, কিন্তু ওনারা পথে বসে গেছেন। আপনারা সর্বশিক্ষাকে কন্টিনিউ করার কথা বলেছিলেন। তারপরে আপনারা বছরে 50 থেকে 1 লক্ষ টাকা 1 লক্ষ চাকরি রোজগার দেওয়ার কথা বলেছিলেন আমাদের এই মিসকল বাবা মহোদয়। সেগুলি কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা যেগুলি বাস্তবায়ন করছেন সেগুলি সম্পূর্ণ ত্রিপ্রাসা বিরোধী, সেগুলি সম্পূর্ণ জনবিরোধী। আপনাদের যেগুলি বাস্তবায়ন হচ্ছে, আপনাদের স্বপ্নগুলি হচ্ছে এই 60 টাকার পেট্রোল 120 টাকা হয়ে যাচ্ছে, 110 টাকা হয়ে যাচ্ছে, 200 পার হয়ে যাবে। তারপরে তেলের দাম বেড়ে গেছে, এই লোকের রোজগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এডিসি এলাকায় রেগা বন্ধ হয়ে পড়েছে, এডিসি এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। সমস্ত শুধু ত্রিপ্রাসাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, দেশ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারপরেও আপনারা এই যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলার পর আপনারা লক্ষ্য এক স্বপ্ন অনেক, সেই স্বপ্নগুলি কি আপনারা পরিষ্কারভাবে বলার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি প্রশ্ন করছি। এবং আমরা এই কথা আজকে গর্বের সাথে বলতে পারি, আপনাদের মতো হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট নেই এডিসিতে। আমরা আসার পর মাত্র 500 কোটির বাজেট, সেখানেও কর্মচারীদের বেতন দিয়েই সমস্ত বাজেট শেষ হয়ে যাচ্ছে। 80 থেকে 100 কোটি আমাদের বাজেট, সেই বাজেট দিয়েই আমরা মাত্র 12 মাসের মধ্যে আমরা লক্ষ্য এক স্বপ্ন অনেক নয়, আমাদের লক্ষ্য এক বাস্তবায়ন অনেক করেছি। আমরা এই 12 মাসে স্বপ্ন দেখাইনি, আমরা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছি। কি কি বাস্তবায়ন করেছি আমরা? প্রথমেই 100 রুস্টার চালু খাইনাই সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরাসার 100% চাকরি মানন ব্যবস্থা খাইকা। তারপরে আমরা কি করলাম, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা এই যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্য আজকে পর্যন্ত যে উন্নয়নকামী বলে নিজেকে দাবি করছেন, সেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকার কিন্তু ইলেকট্রনিক্স গাড়ি, যে জায়গাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ইলেকট্রনিক্স গাড়িকে ওনারা সেখানে এই ক্রয় করছেন এবং সেগুলি চালু করে দিয়েছেন। এখানে আমরা এডিসি তরফ থেকে ইলেকট্রনিক্স গাড়ি ক্রয় করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিলেও ওনারা বাধা দিচ্ছেন। তারপরেও আমরা এডিসিতে আমরা ওনারা যে সজলধারা প্রকল্প বলেছিলেন, এডিসিতে এখনো পর্যন্ত পাহাড়ের জল নেই। তারপরেও আমাদের YTF এবং ত্রিপুরামথার ওয়ারিয়ার্সরা আমরা গ্রামে গ্রামে আমরা এই DWS ডিপার্টমেন্ট এডিসিতে না থাকা সত্ত্বেও আমরা পানীয় জল বিতরণ করে সাময়িকভাবে আমরা সেটা নিবারণ করার চেষ্টা করছি। তারপরে আমরা এডিসিতে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছি। শুধু সেটাই নয়, যে জায়গাতে আপনার জিবি হসপিটালে স্বয়ং রিসেন্টলি আজকের কথা, যে জায়গাতে জিবি হসপিটালে আপনাদের বিজেপির মন্ডল সেক্রেটারির বোন কুব্যবস্থায়, খারাপ ব্যবস্থায় সেখানে মারা যাচ্ছে, সেই জায়গাতে আমরা কিছু টাকা না থাকা সত্ত্বেও, আমাদের আর্থিকভাবে অসমর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা অ্যাপোলোর মাধ্যমে আমরা এডিসি খেরেংবারে ফ্রি অফ কস্ট চেক আপের ব্যবস্থা করছি, ফ্রি অফ কস্ট অপারেশনের ব্যবস্থা করছি। শুধু সেটাই নয়, গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই হসপিটালগুলি করার জন্য আমাদের টাকা নেই, তারপরেও আমরা MMU মোবাইল মেডিসিন ইউনিট খুলে গ্রামে গঞ্জে আমরা ফ্রি চেক আপ এবং ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের এডিসি কাজ করছে, এডিসি অথরিটি কাজ করছে এবং আরও অনেক কিছু আমরা করার চেষ্টা করছি। আর আপনারা আপনাদের যে ওয়াদা, সেগুলি শুধুমাত্র আমাদের এই জনগণদেরকেই নয়, আপনারা আমাদের জাতির সমাজপতিদের পর্যন্ত আপনারা ঠকিয়েছেন। আপনারা এডিসি নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন আপনাদের বিজেপি সরকার এই ত্রিপুরার যে সমস্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে সেই সমাজপতিদের আপনারা 2000 করে ভাতা দেওয়ার কথা ছিল। আপনাদের সেই ভাতার নামগন্ধ এখন পাওয়া যায় না। অথচ আমরা এডিসি নির্বাচনের আগে আমরা কিছুই বলিনি, কিছুই দেওয়ার কথা বলিনি। আমাদের লক্ষ্য একটাই ছিল, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। আজকেও আমাদের সেই লক্ষ্যতে আমরা অটল আছি, কালকেও অটল থাকব। সেই IPFটির মতো নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা ল্যান্ড, তারপরে নির্বাচনের পরে হলো এই যে বিধানসভাতে ঘুমিয়ে পড়া, সেই
পথে আমরা হাঁটছি না। আমরা আগে যে এই কথাটা বলছি, আজকেও সেই কথাটা বলছি, আগামী দিনে সেই কথাটি অটল থাকবো। লক্ষ্য একটাই আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আমরা কারোর কোনো জাতির বিরুদ্ধেও কথা বলি না, কিন্তু আমরা আমাদের জাতি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা কবচ তৈরি করার জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করছি। তারপরেও আমরা বাস্তবায়ন অনেক কিছুই করেছি। শুধুমাত্র আমাদের ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হওয়া সত্ত্বেও আমরা বাস্তবায়ন অনেক কিছু করেছি। আমরা আজকে সমাজপতিদের আমাদের 19টা নয়, আরও 2-3টা সমাজ অ্যাড হয়েছে মনে হয়, সেই সমাজপতিদেরও আমরা 5,000 টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আপনাদের 2,000-এর ভাতা এখনও এই সমাজপতিরা পাই নাই। সুতরাং আমরা কথা বলি না, আমরা স্বপ্ন দেখাই না। লক্ষ্য এক, স্বপ্ন অনেক, সেই স্বপ্ন আমরা দেখাই না। আমাদের লক্ষ্য একটাই, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড থেকে আমরা এক চুলো নড়ছি না। আপনারা যতই চেষ্টা করুন, যতই জোর করুন, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের লক্ষ্য থেকে সরছি না। আর আমরা স্বপ্নও দেখাই না, আমরা বাস্তবায়ন করি। সেই জন্য আমাদের স্লোগান হলো লক্ষ্য এক, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আর বাস্তবায়ন অনেক। সুতরাং আমাদের এমপি রেবতী মহাশয়কে আমি সেটাই প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা আগে বাস্তবায়ন করুন। আপনারা 4.5 বছরে আপনারা কি কি করেছেন সেটার জবাব দিন। আপনাদের দলে যে যোগদান করেছে, উনি এনআরসির কথা বলে, সিএ এর কথা বলে জনগণের কাছ থেকে, সাধারণ জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছিল। সেই টাকা সংগ্রহ করার পর উনি বিজেপিতে জয়েন করেছে। সেই বিজেপির বিরুদ্ধে উনি কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই বিজেপিতে জয়েন করার পর জনগণ ওনার কাছে প্রশ্ন করছে, জনগণ ওনাদের টাকা ফেরত চাইছে। সেখানে আমাদের কোনো ইনভলভমেন্ট নেই। আপনারা জনসাধারণের সাথে মোকাবেলা করুন, আপনাদের ল অ্যান্ড অর্ডার আপনারা মেনটেন করুন। আপনারা ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করতে না পারলে, আপনার কোনো নেত্রী যদি জনসাধারণকে ঠকিয়ে যদি এখন জনরোষে পড়ে, তাহলে সেটা আমাদের উপর যদি আপনারা আরোপ করেন, সেটা খুবই ভুল। এবং আমি এটাই বলতে চাই, আপনি আগে আপনার কোয়ার্টার ঠিক করুন। আপনার কোয়ার্টার ঠিক হয়েছে কিনা সেটা বলুন। আপনার কোয়ার্টার যদি ঠিক না হয়ে থাকে, আমরা আগেই বলেছি, আমরা এডিসি অথরিটির কাছে দাবি করব আপনার কোয়ার্টার ব্যবস্থা করার জন্য। আপনি অনেক এই সমস্যায় ভুগছেন, আমরা জানি। আপনাদের বিজেপি পার্টি ত্রিপুরায় যে অনেক সমস্যায় ভুগছেন, যে জায়গায় গত 4.5 বছরে আপনার কি কাজ করেছেন সেটা বলতে না পারে, যে জায়গায় আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন চলো পাল্টাইয়ের কথা বলেছিলেন, চলো পাল্টাই আপনারা শুধু না করেননি, নিজের মুখ্যমন্ত্রীকেও আপনারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন 4.5 বছরে। সুতরাং আপনারা কি কারণে পাল্টিয়েছেন, কেন পাল্টিয়েছেন, কার বাড়িতে 60 কোটি টাকা রাখা আছে, কার কি হয়েছে, কে বাংলাদেশে, সেটার জবাব আপনারা আগে দিন। অনুপনাথও আপনাদের সাথে আছে, যে টোটালি ত্রিপ্রাসা বিরোধী, যে এই আমাদের ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার হত্যাকারী, ওনাকেও বিজেপির সাথে দেখছি। আর যে বাংলাদেশি গু ব্যাগ বলে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছে, এক্সট্রিম ন্যাশনালিজম দেখিয়েছিল, সেই পাতালকন্যা জমাতেও আপনার সাথে, আপনাদের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করুন। আপনারা কি পাতালকন্যার সাথে আছেন, নাকি আপনার অনুপনাথের সাথে আছেন? আপনারা 4.5 বছরে কি করেছেন সেগুলির জবাব আগে দিন। আমাদের উপর আপনারা আরো বন্ধ করে দিন। আমরা কি কি করেছি আমাদের হোর্ডিংয়ে দেওয়া আছে, সমস্ত এডিসি এলাকায় লাগানো হয়েছে, আমরা কি কি কাজ করেছি 1 বছরে। আর আমরা এত কাজ যেগুলি করেছি আপনাদের সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও, সেগুলো আমাদের হোর্ডিংয়ে লাগানোই হয়নি, অনেক কিছু লেখাই সম্ভব হয়নি। আমরা খুম্পুই এক্সপেনশন করছি, সেগুলো আমরা এখন সেই হোর্ডিংয়ে লাগাতে পারিনি। সুতরাং আপনারা কি কাজ করছেন, আপনাদের স্ট্যান্ড কি, সেটা ক্লিয়ার করুন। জনরোষে যদি আপনাদের কোনো নেতা যদি পড়ে, সেগুলি আপনারা সেই জনরোষ কিভাবে মোকাবিলা করবেন, সেগুলির জবাব কিভাবে দেবেন, আপনারা জনতাদের জবাব দিন। আমাদের উপর আরোপ লাগানো বন্ধ করে দিন, সেটাই আমাদের আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে। আর আমি জানি এই যে নবনির্বাচিত যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মানিক সাহাজি, উনি আমার সাথেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন। উনি খুবই তাড়াতাড়ি প্রগ্রেসিভ করেছেন। অনেকে বছর বছর বিজেপি করার পরেও এই ছোট ছোট পদও পায়নি, কিন্তু উনি 2016-11 ডিসেম্বরে যোগদান করার পরেই প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এরপরেই উনি রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন, এরপরেই উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং উনি অনেক ট্যালেন্ট, যে জায়গাতে অনেকেই 12 বছর, 15 বছর, 20 বছর বিজেপি করার পরে কোনো পদই পায়নি, উনি মাত্র 2 বছরে যদি এত পদের অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি মনে করি আমার সাথে যিনি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন, আমার হাত ধরে যিনি বিজেপিতে 2016 ডিসেম্বর 11-তে যোগদান করেছিলেন, উনি খুবই বুদ্ধিমানী ব্যক্তি, উনি খুবই কার্যকরী ব্যক্তি। তাহলে আপনি কিভাবে মোকাবিলা করবেন, আপনার দলকে কিভাবে আপনি সামলাবেন,
আপনি নিজেই প্রেসিডেন্ট, নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, ল অ্যান্ড অর্ডার কীভাবে আপনি মেনটেন করবেন সেটা আপনারা চিন্তা করুন। আর জনগণের জবাব আপনারা দিন 4.5 বছরে কী করেছে না করেছে। আর আমাদের উপর আপনারা যে আরোপ লাগাচ্ছেন, যে ভুল আরোপ লাগানোর চেষ্টা করছেন, সেগুলি বন্ধ করে দিন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা আইটি সেলের মাধ্যমে অনেক কিছু বিভ্রান্ত সরানোর চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টাগুলো আপনারা বন্ধ করুন, জনগণের স্বার্থে কাজ করুন। জনগণ অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকবে। আর জনগণকে ঠকিয়ে যদি আপনারা রাজনীতি করেন, তাহলে সেই জনরোষে পড়াকে আপনারা অন্য দলের উপর আরোপ করা বন্ধ করে দিন। ধন্যবাদ। Question kata tanggo. Yang patut kena kamat kena kajar buka kera di prasa jono riang yang bikin tangan tangan lain tong nenek pakai tong kok tu mau kamat kena kena abang tidak nak. Actually, buka kera angka khak war borok, bokunu tangga penang nane bagai kunu ষড়যন্ত্র playa. Norok nukna tangnai je কয়েকদিনও সোশ্যাল মিডিয়া রোগ কেবা সদাগর কল এখানে বুমুং খুবই আনো সরাসরি দমকি রেখা ইনডাইরেক্টলি দমকি রেখা কেবা বুবা গ্রানো অমুক ফোনা জমাতিয়া আন্ডারগ্রাউন্ড তংনাই এনএলএফ টিনো দমন খাইমানো অরব হাইনো পারা সারির মানো বকর সকর কক একচুয়ালি টিপ্রামো থানি সেন্স টিপ্রামো থানি ওয়ান সুমুং অমসুক जों তলাও ক্লাইমিয়া जों नायो টিপ্রাসানি থানসা जों नायो চিনি টিপ্রাসা কুংথাই বারা যতন থানসা ককবাক্সা খুবাক্সা ফানবাক্সা এন্ড চিনি অ গ্রেটার টিপ্রালেন জবাব অর কোনো বাবেনো জাতি খাগৈ কোনো বাবেনো দফা খাগৈ जों কোনো দিন সাকসেস जोंबाया গাজি जों যদিবো সাকসেস जोंना हंगाखै जों যত দফানো থানসাকে মাতংনাই অবনি চিনি বুবাগ্রানি মেসেজ and অবুবাগ্রা মেসেজ রিমানি অবনো কিছু বরংনি রাজনৈতিক ফায়দানি বাগৈ ভবিষ্যৎ নাহারি বরংনি ভবিষ্যৎনি যে ফায়দানো নাহারি কেবা এমএলএ বাসানানি ইমাং নুকজাক কেবা এমডিসি চানানি ইমাং নুকজাক কেবা মুখ্যমন্ত্রী ওমাকে গোबांमा রাজনৈতিক বরংনি যে চাহিদা পাওয়ার অবনো বরক কায়েম খাইনা বাগৈ বরক মাইকে ষড়যন্ত্র চিনি টিপ্রামথা হতে আমচাयो लुकुरंनो हयरानि खालायना बागै बरक कायसा षড়যন্ত্র खालायदों गाजी अबो जों परिष्कार सानामुजुगो जों थानचानायो जों तंगजांनायो चिनि टिप्रासा थानजांतों जों केबो रियां जमातिया कलय देबरमा ओमाय केबो जों क्रै जों जतनो थानचा एन्ड थानसा सक्सेसफुल खालायनाय ग्रेटार टिप्रालेन माना बागै सेई ग्रेटार टिप्रालेन माना कासय दंगो सक्सेसना थांतोंगो अबनो किरुइनो किसु बरक चिनी जे नाहार मुंगनो बानचाल खाइना बागै चिनी रक्षा कवचनो मानरिया खाइना बागै बरक माइके षড়যন্ত্র खालायदोंगो अब बेलायखिनो बरकनि कायसा टाटाल मेसेज और टाटाल मेसेजो केवफानो हयरानि तांदि अबन दंथानि आं कयना मुजुगो ओ चिनिनि जे प्रेस मिडियानि बिसिंति जत्तो चिनि टिप्रासा लुकुरंनो हामबाय dan simu norok jesem koni BJP against ba bong samuno saya nayo ba nasreda nayo ba patal konani tomung saya ba bor khadu ba go logio lukro khadu man logi nor bhai khadu puru lukro am pati mo pia ba jes pati nu kumani uklo nasin leke bojoini lama uthai dong tu yo bojoini jopujola bojoini ti bo ওই কিলাও জয়নিং 32 ফেব্রুয়ারি 100 ফুটা ও লুকর উনি বাগিতাম পক্সনাই নরক নখা তাদা যাই সেই তো বড় জয়নিং সিমি যাও তাজি বড় কাম খাই যাও না एक्चुअली अब कैसा फैब्रिकेटेड बरकनि कैसा निनि पलिसि ताबो खायनो हां किसा किफिलिमा साबिसनाय थांनायाव जों नुखा बिश्वजित देबरमानो बोथारफ्राव आप्रते खरकसा सिनि वानसा ताखु बोथैका आपरनिबो जे गन्डगोल खायनाय आबनि बैकग्राउंड साबो जों आइगे साइमिया किन्तु ताबुक जों स्राय साइमानो आबनि बैकग्राउंड नंका आ चक्रान्तनि बैकग्राउंड नंका टिप्रासा बिरोधी जे आन्दोलननि बैकग्राउंड नंका चिनि बीजेपी रक जेहेतु अनबनाथ ताक बीजेपी रामपदनि लगावो आबनि परे जों नुखा
वानसा के नासिक सिमालिया वानसा मुख्यमंत्री लग लग नास नांलायसिनाय डिलेक्ट डिटेक्ट डिपोर्ट सिखायसिनाय हाय हिनी सानाय बरम गोनां जुग बाय पाताल कन्या जमातिया ब बिप्लब देवनो नासिक सिमाया बांग्लादेशी नासिक सिमाया डिलेक्ट डिटेक्ट डिपोर्ट सिखायसिनाय हाय हिनी साका फियाबा आबो जोंहाफोरनिबो लुकुरक नुखास बनो लगेरमानि फियाबा आबो जखन बया करै जखन बिनि आइडियोलॉजीनि फाताराव थांका आफ्रम गांके बरक बनो जले जाखा जले जागायनाय ताबुक बनि बिरुद्धे थांका ताबुक आ बरकबो बीजेपीओ नो थांकायसि इनका अ जागाबो ताबुक बरक जे जागाय जागाय जॉइनिंग खरि तंमानि जोंहारो नुखा बीजेपीओ थांनाय एडिसि निर्वाचनावबो किछु बरक दंगो जेहेतु राज्य सरकार दंगो बनि लगबो 100-200 बरक दंनायनो प्रत्येकटा एलाकाव आय 100-200 नो बरक थुमरैनाय आरो जागा मासा मांनैनो बरक रां रुबै निनि पैसा रुबै हाय खलायनाय बरक चिन लगा जॉइन खाय तंहनिनाय मीडिया नि बिसिंगते जे माहौल तैयारी खायनो चेष्टा खाय तंमनि आ माहौल बरक चेष्टा खाय तंमनि आ माहौल कोनो समय सक्सेस संगे आबक जस्ट बरक कायसे गिमिक बा आबो ताबुक साका हांके मरुभूमिनि मरीचिका सृष्टि खायनो नायमा हाय मरीचिका बोलते जों हासालो नाहारै नाहार कांके नुगो आरो तै तंनायनि मरुभूमिबो अथस आरो थांनाय हांके आबो सालनि सामप्लि बाय तै नुगमा हाय माने ए बिभ्रान्त ओङै थांगायसि आरो थाङै नायनाय खांके तै गोसो करै बालु मरुभूमि सायसि ठीक आमा हाय बरनि जे ताबुक जे बरक चलैबै तंमानि आबंखा बरकनि जस्ट पलिटिकल गिमिक बाबा कैसा मरीचिका हाय बरकनो बिभ्रान्त खायनो बागै ताबुक जे गंडगोल तमारक जतनो बरनि बिभ्रान्त बरनि चक्रान्तनि अंश विशेष आ जागाव बरक पत्रिकाव नरम नुकना बांला पत्रिकाव तो डेली नो बरक सापगै तंगो जे कयेकटा सान्ध पत्रिका सारिगो जे पत्रिका माने 8 জন एमडिसि যাচ্ছেন 16 জন एमडिसि যাচ্ছেন 10 জন एमडिसि যাচ্ছেন तिप्रामथा बांছেন हिनैनाय बरक सावै तं का सामानि न जों बिभ्रान्तमै कुनो लाभ करै आमु बरक खलायनानै चेष्टा खायनायनो आ चेष्टा कुनो समय सफल नङिया बरंस जों नुखा जे जराव बरक 8 জন एमडि 12 জন एमडिसि तिप्रामथा योगदान खायनाय हिनि साका आ जराव बीजेपी ने एमडिसि बरम गोनां विद्युत देवरमा तिप्रामथा जयन खायसि उल्टां थांगायसि आबनि परे बरक साफियो काहायनो हाय तै 7-8 জন एमडिसि फायसिनाय बरनि लगे हिनिनाय आफ्रंके जों नुखियो का बीजेपी नि ब्लक चेयरमैन कुमार हालाम तिप्रामथा जयनिं खायो गायसि हायनो हाय बरक साफियो का कयेक दिन आगे 6-7 जना एमडिसि हायसि जयन खायफियो नाय हिनै आफ्रंके जों नुखियो का बीजेपी नि एमडिसि आरो बीजेपी नि ब्लक चेयरमैन अमरपुरनि सन्जय जमातिया हायनो हाय तिप्रामथा जयन खायका सुदामसो गयाते गोबां बरनि बीजेपी नि एमडिसि सुल्ता तिप्रामथा जयन खायनानै बागै जों बाय टक चलायतों हायसि गाबोनि बागै बरक बरनि नगो जे समय उरुम उरुमै तंखा आबनि कारण बरक आमाय खायनानै नाङै तंखनानै खाख्लायो जदि बरनि नग जदि आसकनो सुच्छन्द हंगाके नरनि मीडियाव रामप्रसाद पाल चियार बखक माने काप माने आबो नुगना नांगला खामु जदि न बरनि आरो जदि आसक हजार हजार बरक योगदान खाय दं हंके नरनि मीडियाव नि माध्यमे त्रिपुरा निजे प्राक्तन मुख्यमंत्री ब प्राक्तन नांगला खामु हाई कमान्डनि निर्देशे निश्चय मुंसे सामुंसाय खायखना अ जागा मन आं सारान मुसंगो हयतोबा बीजेपी नि बरक जे चलो पाल्टाय हिनै सबका साथ सबका विकास खायनाय माने आबो कोनो ना कोनो भाबे व्यर्थतानि कारणे बरक मुख्यमंत्री मा सलायका हयतोबा बरकनि सिलेक्शन हामिया हयतोबा बरकनि जे मुख्यमंत्री फेलुर आबोनो प्रमाण हायसि गाबोनि बागै आ प्रमाण हुनानि बागै आ प्रमाण बरक खलबनानि बागै आबो बीजेपी पलिसि हायसि कारण जों आइगेबो साइबानो बीजेपी ने एक पलिसि दंगो बरक कोनो समयनो देशनि गाहाम नाया बीजेपी नि जे आइडियोलॉजी बरक जे नाहर मुंनो तै चलबो बरक कोनो समयनो देशनि आर्थिक अवस्था लाभ खायनायनि कक्साया बरक कोनो समयनो देशनि रोजगारनि कक्साया बरक कोनो समयनो पेट्रोलनि दाम कमेरनायनि कक्साया बरक कोनो समयनो बरकनि रोजगारनि कक्साया बुखुक बाय कक्साबो किन्तु बरनि सामुंगाके राम मन्दिर बिभ्रान्त खायतं बरक बिभ्रान्त खायतं गोमूत्र खानानि बागै अथच नरेंद्र मोदी गोमूत्र कोनो दिन नंगिया अथच बिप्लब देव गोमूत्र नंगनि आंखा खलायो अथच जनगणके गोमूत्र नंदिनि साव बरक ताम खलायरो এই লোকসভা নির্বাচনের সিগাং পুলবামা তামো হিনে বরক বিভ্রান্ত খাইরো বরককা বরকনি যে এই যে বরনি যে আব বরকনি যে ফোকাস ন বরক আবনো ডাইভার্ট খাইনানি সব সময় বরনি চেষ্টা ব পলিসি দं হইছে যদিও ত্রিপুরা রাজ্য বরনি পলিসি সাকসেস संगिया এই ত্রিপুরা ও जोंनुखा एडिसि নির্বাচন বরক রাজ্য সরকার নিজেনি তংতৈ एडिसि বরক চেনান নাখা বরক गोबां सापा भोट দেখা তারপরে বরক विपुल बोटे जगह हारेखा कयेकटा जगह सक्सेस आं निजेनि कन्स्टिट्युएन्सि बरक विपुल परिमाणे सापा खाय माने
policy borok kuno babe jidiu sudo aboya tabuk tab nang mang ke bor abo bujabut am bong di borno tai photo one nuk khables uskang nukha photo one just kisi sa ama sasinai photo ang ma sasinai BJP ne IT cell so called IT cell je IT cell Maharaja suda se BJP join khaisnai rehni sao Maharaja suda se borok to জনগণ হাজার ভোটার জয়েন খাই কাহিনী দিল্লি ফুরুংনান চেষ্টা খায় আমি মহারাজা শুধু বিজেপি জয়েন খাইলেন না হচ্ছে কয়েকদিন আগে চেষ্টা খাইছি সাধারণ যে একটা এয়ারপোর্ট ভিআইপি রুম শেয়ার খাইমান আছে বড় আমাকে প্রচার খাইমান হঙ্গে বড় কখনো বাইকে जों বিশ্বাস খাইনি হঙ্গে বড়ক তাবো নুখা অম্পিনি কখনো সাসিনাই সি উসকাং তুই দেব জনগণ বিরোধ খাইকা জনগণ বাই তামনি বিরোধ খাইজাক তো বড় জবাব নাঙ্গো আ জায়গা বড় মিটিং খাইকা মিটিং খাইমানো নুখা অঙ্কলগ ব্যাকগ্রাউন্ড সর্ব সাকুল্যে गोबां को खैमानो 27 जन आरो बासा जाक 27 जन बासा जाक नो बीजेपी नि एकटा आईटी सेल हंके बरक 678 जन जয়েন खाइकेनि साव आरेकटा आईटी सेल बीजेपी नि हंके साका 980 जन योगदान खाइकेनि साव आरेकटा आईटी सेल साका जागाबो 257 जन योगदान खाइकेनि साव के बरनो ठीक खाइगार तं जे बरनि बुसु योगदान खाइगा अम्पि तुइदो अन्नानो जागानि कखनो सालिया इनके बरन आईटी सेल बोते किचा बरक माने टेक्स स्ट्रंग ना नांगो दालार पिर नानि तो बरन आबो कालचार तंगो दालार पिनार फान्तिसे स्ट्रंगली जेहेतु रांनाय तं बरक बरतो मासे रां पेदिं तं बरन आईटी सेल टेक्स स्ट्रंग लाबो प्रिपारेशन ना होय ताताल पिर खांके टेक्स ऑथेंटिक नै तो बरनि मा बरन टेक्स विभ्रांत खैने नि टेक्स सुबिदा नै नि आखा खलगेसि आमसो बाय विभ्रांत खैने नि सहज याता